Baralhar, continuando no Metafor. Vá para a ilha Virga. Fala com ele aqui, vai. Tá, o Basílio não parece estar na defensiva como de costume. Pode ser uma boa oportunidade de melhorar o nosso relacionamento. Vai, conversa, vai. Mesmo eu te monitorando. Fala a verdade, a gente vai chegar mesmo à Ilha Virga? Provavelmente vamos ficar bem. Sim. Caramba, conectados com o inferno? Devia ter praticado mais natação. O Del me avisou e ele sempre acaba tendo razão sobre coisas assim. Você tem praticado, você confia muito nele. Pensei que você sabia nadar. Você confia muito nele? Um amuleto? Rosa de areia branca, caramba. Bagulho dourado. Caramba, moleque. Maluco emocionado. 夕日にきらめく水面が輝きを失った頃、凱旋者は小さな離れ小島へとたどり着く。ひとときの揺れぬ陸地のありがたさに感謝しながら、一行は穏やかな一夜を過ごす。Caramba, queria longe, hein, mano? Meu amigo. Finalmente, chega amanhã. Tá, posso... Vou falar com ela de novo, acho. Fala com ele, vai. Tá, deixa eu ver... O que tem mais aqui de bom... Só pra aumentar... É conhecimento esse, eu acho. Cadê? Ah, imaginação. Deixa eu falar com ela mesmo. Não, vou falar com o carinha lá. Cadê? Deixa eu ver quem que tá aqui. Ah, ele. Pode ser.
Melhorar minha noção de imaginação. Tantas emoções. Na verdade, o pobre senhor aqui não tem uma memória muito boa. O que aconteceu mesmo? Entreguei a pessoa, entramos em contato com luz. Muitas experiências. Muitas experiências. Foram tantas emoções. Palavra ao meu fã. Quanto? Aumentou quanto? 4? É porque a mulher foi, sei lá, 5, 6, não lembro. Mas foi mais que 4. Agora por quê? Shin'ouが決する日にまた一日近づく。ルイの手の者がビルガ島へ。工事人から知らせが。ジョアンナを連れてきたあのエルダの少年です。ルイについたわけか。狙いは竜神の槍か。おそらく正教府が手を出しあぐねる土地のものを奪えば話題になると考えたのでしょう。滑稽ですな。我らが島に手を出さぬのはあんな未開の集落に興味などないからだというのに。ゲイか。いや、こちらのことだ。もし奴が槍を得たとて何も揺るぎません。正教祭でゲイカの権威はもはや盤石となりましょう。仁義の起源も全ては正教にあると定め直すか。そうだな。それでよい。正教祭に集う候補らは王の魔法の庇護下にある。中にはそれを盾に狼藉を働く者も出るやもしれん。心得てございます、ゲイカ。この義度に万事お任せを。Será que vai lutar com o cara ali? Nara. 海の怪物の脅威を辛くも切り抜けた一行は内海の海流に乗り目的地ビルガ島へとたどり着く。ビルガとは未開を意味する王国本土の標準語であり、島民たちにとっての名前ではない。自分たちは島を一方的に異端とみなしてきた本土からの招かれざる客だということ。それを忘れれば無益な衝突は避けられない。凱旋者は息を潜めるように人気のない裏手の岸壁へと身を寄せていく。早くも蒸し暑さでうがりそうだ。耳の毛がべとつく。なんでこっちからなの？向こうに綺麗な砂浜あったじゃない。我慢してくださいって。背後から行った方がやりやすいっしょ。
誰もやらん。まったく。正面から挨拶しても警戒されるだけだろうからな。まず槍のありかを確かめる。外戦車はまあこの辺なら見つかんねえだろう。周り海だしな。化け物にやられちまったし、俺はここで整備しとくぜ。槍探し頑張ってきてくれ。誰？ Quem está aí? 外から来た人。どうかしたの？ Só ele consegue ouvir? Ouviu uma voz. Deve ser coisa da minha imaginação. Ah, muito engraçado, Gálica. Ouvi uma voz. 声が聞こえたような。声？誰の？船酔いのしすぎじゃないの。先が思いやられるね。で、どうやって槍見つけんだ？住人に紛れて情報を集めと言きたいが、噂通りムスタリ族だらけなら紛れるのは難儀かもしれない。そうだな。まずは人前へ出ずに隠れて里を観察するとか。かったり何日かかんだよそれ。っていうか、実際私たちいつまでこの島にいられんの？そうだな。アルタベリーへの到着期限を考えると、9月5日までには槍を手に入れて離れたい。一日でも早く離れたいところだ。行くぞ。ねえ、これもしかして同じとこぐるぐるしてない？どうやら迷ったな。嘘でしょ。こんな場所で迷うとか、そうなんじゃない？もう服の汗が絞れそうよ。変な虫は多いし、最悪。腹減った。冷たい水に頭突っ込みて。いちいち声に出すな。みんな我慢してる。ちょっと待て。近くで流水の音がする。少し開けた場所のようだ。泉か何かかもしれん。マジか。もう即行こうぜ。そうだな。どの道迷ったわけだしな。飲めるわ。オートの水よりずっと澄んでる。ああ、助かるぜ。塩でベッタベタでよ。ちょっと。あなたは誰？聞こえるの？やはり龍神様の見つかいなのですか？どうかしたのか？気のせいみたいな。里の人とか？あなたは巫女様。兄貴、行くぞ。そうなったら島のものではないな。ちょっと待って。捕らえよう。神妙にせよ。そなたら王位を望む候補者だな。ふん。龍神の槍を奪いに来たか。天津さえ巫女様の清めの泉に忍び込むとは計るまでもなく死罪である。いきなり死罪ときたか。落ち着け。第一、候補者は殺せないぞ。王の魔法を知らないのか？見えすいた命乞いを。おい、巫女様の準備が整ったそうだ。観念せよ。どの道出られん。どうすんのこれ？あの兄弟はうまく逃れたようだ。きっとニューラスに状況を。どうだかな。連中拙者たちより槍が優先だろう。いいじゃない。槍なしじゃどの道先はないんだし。頼る前に考えましょう。兵隊の隙をつく方法とか。そういえばここの兵隊、一目で候補者と見抜いたり、嫌にこっちの事情に詳しかったな。そいつは多分俺のせいだな。
ちょっと荒っぽく質問されたもんでね。奇遇だね、こんな場所でとは。Você é aquele pregoeiro? O que você fez dessa vez? Não, primeiro aqui. 確か正教の公示人の。少しくらいは正教府のご意向が通じるかと思ったが、問答無用で捕まっちまった。何しに来たんだ？決まってるだろ。単身でビルガ島に渡るような大バカが出たと聞いちゃ追いかけるしかない。例のムツタリ候補の船に忍び込んでうまいこと島に潜入できたと思ったんだが。バカはどっちよ。呆れた。なんで工事人がそこまでするわけ？いい機会だと思ったんだよ。正教の正しさってやつを確かめるにはな。ま、焦らず待とうぜ。そのうち隙も見つかるだろう。ここの連中、どうやら一枚岩でもないみてえだしな。聞いたか。正教は神器を奪ってこいと触れを出しているそうだ。なんたることを。竜神様のお怒りはそのせいではないのか。皆の衆、案ずるな。どうか静まってくれ。エディン様。Nossa. 定期船以外の手段で勝手に島へ入り込んだ違法者たちは全て捕らえた。報告では一人は候補者、一人は正教の公示人だそうだ。目的は竜神の槍だろう。正教は我らへの手出しを控えていたが、ついに手を伸ばしてきたと考えるしかない。やはりか。教えを汚すなど恐れ知らずな。そうでんで神器という証を奪うことで何も言えなくするつもりなのだ。エディン様、そやつらを死罪に。いつ裁きを下すのですか。待て。捕らえた者たちは島民を傷つけていない。何をためらうのです。教えを汚す者たちなど逃げとすればよいのです。家畜がおかしくなる流行り病、海も怪物騒ぎで漁に出られず、最近では畑まで不作に竜神様に静まっていただかねばもう生きてゆかれませぬ。太古より島に災いありし時は竜神様に煮えを捧ぐべし。誰もが知る古くからの教えのはず。皆落ち着くのだ。裁きにかけるのと生贄にすることは。エディン様、過去を繰り返すおつもりですか。お言葉ですが、エディン様は国王の座を諦め戻っていらした。それはニエの教えに従うという決断ではないのですか。そのように竜神様を疑い煮え切らぬことをなさったせいで、父君と母君も。言うな。エディン様、どうか煮えよ。我々にこのまま何もせず死ねと。兄様良いのです。先ほど泉にて煮えとなるためのみそぎを済ませました。ユーファ。私は巫女。生まれた時より竜神様の最良の煮えとなるための命、むしろ誇りに思います。平和な時代の巫女たちと違って里にご恩を返せるのですから、島が救われるならこの命喜んで差し出しましょう。おお、さすがユーファ様。我らのためにお命を。これできっと竜神様の怒りも静まる。ユーファ様こそ最後の希望。ユーファ様、我らに救いを、我らに未来を。船を用意しろ。槍のある竜宮神殿の祭壇までは私も同行する。Pô, tá no mar, a lança. 竜宮神殿か。そこに槍があるみたいだな。軍務の資料で読んだことがあるが、ビルガ島は無人の軍島に囲まれていて、その一つが丸ごと神殿になってるんだね。無
人島？物好きな連中だ。よくそんな生きづれえとこにでけえ神殿作ったな。さてね、島の連中が作ったのか、それとも見つけただけなのか。ともあれ、船がいるな。だったら早いとこあいつら助けちまおうぜ。広場が騒ぎになってる今なら手薄だろう。おいおい兄貴、助けないとか言わねえよな。ジュナさんいいんだぜ。ジュナさんを助けるさ。兄貴、一時の情に飲まれるなよ。裏切り者かもしれないんだ。俺についてくるんだろ。なら余計なこと考えるな。全部俺に任せ。兄貴、まさか海の時の。なんでもない。焦らず日暮れまで待つ。野因に紛れていくぞ。ジュナさん、縄とくんね、じっとしててください。騒ぐなしろと。Os amadores. ありがとう。結局助けられちゃった。槍のありかは分かりました。ずらかりますよ。じゃ、みんなのも解いてよ。俺たちの仕事はジュナさんの護衛なんだ。はあ？何急にせこいこと言ってんの？こいつら信用できないって前に言ったでしょ。おまけにやすやすと捕まってジュナさんのことも守れてない。あんただって彼がいなきゃ海で死んでたかもしれないでしょ。兄貴、彼もルイ様が命令を託した味方同士よ。あんたが勝手に死なせていいの？私も彼を見届けるってルイ様と約束したし、顔潰さないでほしいんだけど。そうそう、一つ寛大に行こうぜ。でもって俺の縄もついでに解いてくれるとありがたい。聖教のクソなんか助けるなよ。イラつくな。声でかいんだよ。よく言われる。邪険にされたら悲しくてもっとでかい声が出ちまいそうだ。黙らすか。やめとけ兄貴、余計な騒ぎになる。こいつらだっていざって時は盾にでも何でもすりゃいい。槍が手に入るまで手勢が多いに越したことはねえだろう。槍のありかって危険な場所なの？なんつうか、竜神の槍の竜神って迷信じゃなくて本当かもしれねえんですよ。泉にいた娘はそいつの生贄だそうです。里の連中のビビり具合からすると実在って可能性も捨てきれないってか。ドラゴンが相手かもってこと？バカ、冗談じゃないわ。全員の名は解きなさい。あんたたちと私だけでやれると思うの？分かった、分かりましたよ。おい、きっちり役に立ってもらうぞ。Você não vai. A gente forma uma ótima equipe e vou garantir que se arrependa. Caramba, calma aí. Você não. Não. Você não vai. 腹立つくらい前向きだなお前。ほろっと死ぬなよ。じゃあほら、 Rapazote. 解いてやるからこっち来い。お前は最後だよ。島の広さから見て集落は一つだけだ。長はエディンとかいう若い男。エディン、いつかのムツタリ族の候補か。島の長だったとは。生贄の娘はそいつの妹らしい。無人島にある神殿へ捧げに行くそうだ。槍もそこだ。自分の妹か。怒りを鎮めるんだってさ。竜神は島の信仰対象で、災いはそいつが怒って暴れるからなんだって。本当なの？そんなわけあるか。けどその存在まで迷信か、なんとも言えない。そうね。竜神の槍が神器だってのが気になるわ。
もしその神殿で見つかったものなら、多分神殿も遺跡、ドラゴンがいても不思議はない。たとえ実在でも生贄など馬鹿げている。何のためだろうと人命であがなっていいはずがない。黙れよ、騎士崩れ。島の外には生贄なんていないと思ったの。今まで何を見てきたんだ。俺に言わせりゃ、自覚的に生贄を捧げてる分、こいつらの方がマシだね。そうかもな。いつだって人はたやすく来る。善悪は関係ない。だが無駄な死なら黙って見過ごせない。おい、目的を履き違えるなよ。狙いは槍だ。背負えもしないことに首を突っ込む。自ら命を捧げる民か。単なる未開の土地と思ってたが、ここはまるで俺たち聖教の鏡写し。表と裏だ。槍はもちろん手に入れるさ。だが死人も出さない。それならいいだろう。最初に言ったはずだ。困っている者には手を差し出す。例外はない。そうだな。Claro. もちろんだ。気持ちのいい答えだ。そうだな。それが我々らしい。ではまず凱旋者に戻ろう。カイロで神殿のある島へ向かうぞ。Ih, olha esse cara aí. 諦めなさい。助けてくれ、妹。こいつを助けてくれ、妹。ユーワを神殿がマグラに。おい、しっかりしろ。呼吸が浅いな。今マグラって言ってた。何があったんだろう。ひとまず凱旋者へ。いや、深手すぎる。手当ての道具がない。里へ運ぶしか。は？正気？こっちは牢から抜け出すためだよ。見殺しにできるか。わけわかんないよ、お前たち。いや、これはむしろ好機だ。島の長なんだろう。命の恩人になれば追われる身を脱して里の協力も得られるかもしれない。なんだそれ。槍のありかはもう分かってんだから奪えば済むだろ。じゃあこうしましょう。私は彼についてく見届け役だしね。あんたたちはその私を守って護衛役でしょ。はあ、勝手にしてください。けどいざとなったら見捨ててでも槍を奪いに行きます。Caramba, falou na cara. 結局俺が信じるのは家族とルイ様だけだ。Meu lord. 早速だが救った恩を返してもらう。状況をニューラスに伝えてくれ。正直戻れるとは限らない。めちゃくちゃだな、おい。だが嫌いじゃねえよ。頼まれたぜ。凱旋者はこの先だな。よし、俺たちはこの男を里まで運ぶぞ。手を貸してくれ。ここは長殿。私は助かったのか。私の宿屋の一室でございます。この者たちが長殿をここへ。驚いたな。よく見れば君らだったか。追われる身でよくここまでたどり着いたな。連れの二人がおとり役で辺りの兵士を引きつけてる。その隙に忍び込んだだけだ。長殿、何があったのです。妹君は。神殿にはたどり着いたが、異様なほどマグラが立ち込めていて、凶暴に変わり果てた生き物たちが。それってまさか強化が起きてるってこと？
護衛たちはたちまち壊滅。ユーファともはぐれ、私だけ海へ逃がされた。なんと。ではすぐに新しい兵の手配を。このままでは儀式が。ダメだ。島の兵ではかなわない。犠牲を増やすだけだ。ですが。その役目、拙者たちが変わってもいい。槍にはこちらも用があるし、怪物には慣れてる。だが行く前に確認しておきたい。そなたの妹を見つけたとしてどうすればいい？生贄の儀式を手伝えばいいのか？それとも生かしてここへ連れ帰るか？連れて帰ってきてくれ。神殿の島へ立つとき、本当はユーファを逃がそうと思っていた。だが言えなかった。あいつの目には恐怖も迷いもなくてな。その時悟ったよ。我らがユーファに背負わせてきたものは島の命運なんかじゃない。我々自身の不安や恐れだったんだと。ユーファを頼む。たとえ生贄の儀式に効果があるんだとしても関係ない。救ってくれ。我らの課した呪いから。よくぞ言った。それでこそ島の長だ。任せておけ。必ず救い出してやる。それでいいな。Não me oponho. もちろんだ。そうね。見捨てたんじゃ私たちらしくない。よし。あんたの妹は俺たちが助けよう。その代わり竜神の槍をしばらく貸してくれないか？いいだ。何よ。あれは信仰の象徴とも言うべきもの。ユーファを救う力があるなら黙って槍を奪うこともできたはず。なのに私に了解を求めてきた。信じよう。彼らにはきっと信念がある。ですがむつたりでない違法のものに。種族は関係ない。信じるべきは人そのもの。島の外で競争に参加して私が学んだことだ。待って、日帰りで救うなんてわけにいかないわよ。その妹さんは無人の神殿で生き延びられる？神殿内はあいつの方が詳しい。安全な場所に逃げ込んでいれば可能性は十分ある。島に渡るとき、供物と一緒に食料も持たせた。少なくとも3週間くらいは飢えたりしないはずだ。ユーファは巫女。儀式が整わないままいたずらに命は投げ出さない。君らの咎人の身分は私が解いてやる。協力は惜しまない。どうかユーファを救ってくれ。なんとか牢屋に逆戻りだけは回避できたな。それどころかなかなかの宿だ。ここなら虫の心配もなさそうだ。いや、ブライハーベンに泊まったのよね。どんな安宿使ってたのよ。ようやく堂々と外を歩けるな。ルイから離れないことも大事だが、そのためなら誰に憎まれてもいいってわけじゃないからな。そうね。王子の呪いを解いて終わりじゃないもんね。新しい王様としてちゃんと国民から認めてもらわなくちゃ。後々のことを考えると、槍探しの合間に人助けや他の候補者の牽制なんかにも気を配った方がいいかもな。オサとの話は済んだみたいですね。ご苦労様。さすがね。辺りの兵を全員引っ張り回してケロッとしてるなんて。森の中でパリパスの戦士を捕らえようなんざ誰にもできやしねえっすよ。槍の入手が最優先。そこブレてないんでしょ。なら他はどうでもいいっす。よし、状況を整理するぞ。目的地は竜宮神殿のある無人島だ。そこにある神器竜神の槍を手に入れる。だが同時に巫女のユーファも見つける必要がある。はあ？人助けなんかしないっつったか。エディンの話では槍が神殿のどこにあるのか詳しい場所は秘伝で巫女本人しか知らないそうだ。
あと厄介な点が2つある。1つはおそらく神殿に強化現象が起きていること。きっと中は怪物の巣窟だ。そしてもう1つ、竜神が実在のドラゴンである可能性がある。もし戦う羽目になったら大ごとね。出くわす前に力をつけといた方がいいかも。競技会の期限を忘れんなよ。それを過ぎればルイ様はお前たちが裏切ったと判断する。そうなると期限は17日間ってところか。Eram 17 dias. ミコが生き延びられる保証がない。失礼します。そのユーファ様を救いに行かれるとか。お前らが死んでこいって送り出したんだろ。そうですね。ええ、その通りです。でも誰もが生贄に賛成してるわけじゃないんです。うちの子と同い年の娘が進んで死のうとする。そんなのをありがたがるなんて間違ってる。どうかミコのことは任せておけ。約束は守る。皮肉なものだな。我らは槍を奪いに来たのに、逆にそれでミコが助かる話になるとは。拙者の時と同じだ。捕らえに来たお前たちに救われた。自ら閉じた扉ほど自分では開けられんものが。Tô vendo que aquele ali vai virar amigo, hein? 備えてとっとと休みましょう。遭難するわ縛られるわでほんと疲れた。神王が決する日にまた一日近づく。 A Era do Rei. まずは準備ね。Tá. Mas não tem loja aqui, tem? Ó, que legal. Praça da Estátua do Dragão. Trotador. Estalagem. Não vende arma aqui, não? Aqui tem a cara do rei também. É minha cara ali? Viemos ver a pedra do rei. Nem lembro quem que é o Rudolf. Caramba, 16 só por ter olhado a pedra. Vamos voltar. O bar. Tem alguém que... Não tem. O que você quer? Isso é de vocês. É de vocês que eu ando ouvindo tanto ultimamente. Me pergunto se vão gostar da comida daqui. Me conte sobre a ilha. Essa ilha interage com outras regiões. Que prato você recomenda? Ah não, mano. Preguiça. Vambora. Pra que ficar perdendo tempo, né? Cadê a escada? A loja. Não, o problema é que eu vendi, que eu gastei tudo, né? Vamos ver. Vai lá.
Isso que eu tenho o desconto da guilda. 30 mil? Nossa, um item, 30 mil. Wang. Polimata. Cajado cobra de fogo. Cajado da neve. Escorpião. Magia do relâmpago. Espadão. Uzanagi. 300. Guerreiro. Garras de dragão. Isso aqui dá pra comprar, hein? Tocha de sereia, besta. Adaga. Katana Odadora. Também é legal. Caramba, 300, mané. Presa do lobo vermelho. Quem que é? Ah, o farsante. Nada feito de dente do lobo vermelho. Ah, vá, né? Ó, Kukri do dragão. 64 mil. Quem que é? O farsante também? Será que eu não... Putz. Se eu vender tudo... Puta, aqui não tem o cara pra trocar. Mas será que eu consigo? Calma aí. Deixa eu ver se vai deixar. Opa. Acho que aqui... Ah, não vai deixar não. Tem um cara que eu consigo trocar os pontos de Magla por dinheiro, mano. Puta, aí era GG. Lar, maneiro, estalagem. Não tem nada pra pegar agora. Estalagem, então. Tá, cadê? Nossa. Pelo jeito vai levar um dia pra chegar ali, né? Quanto tempo levaremos? Chegamos de um dia, falei. Vamos. Cura enfermidades para todos os aliados. Permite o aliado sobreviver a um ataque fatal com 1 PV. Isso aqui vai salmarinho também. É, tudo vai salmarinho, né, pelo jeito. Vai logo, vai. Devia ter comprado mais. Onde que eu comprei o salmarinho mesmo? Vou meter uma pesca. Olha que aquilo ali voando. Ih, a gente vai ser atacado pelo jeito. Isca de cauda, vai. Vai logo, vai. Como ficar mais desperto? Belisca as bochechas, melhor cochilar. Belisca a bochecha, vai. Ah, Senhor do Lago de novo. Ah, sempre vai ser o Senhor do Lago? 群島域の複雑な海流を越え見えてきたのは竜宮神殿。ビルガ島の北無人の離島に佇む竜神を祀る神殿である。上陸前から早くも風が不穏な銃声を運んでくる。探索はおろか
踏み入ることすら試練なくしてはかなわないかもしれない。まがまがしいマグラが渦巻く島の岸辺へ凱旋者は身を寄せていく。到着ね。潮の流れがいいのか、思ったより早かったわね。どうした兄貴、迷いか？違う。それよりあいつら気にしろ。槍を持ち逃げする気かもしれない。心配しすぎだろ。兄貴は疑い出すとすげえな。あれが竜宮神殿か。思った通りね。昔資料で見たこの感じ、間違いなく遺跡だわ。正教が島に手を出さないのはこの中を誰にも見せないためかもしれない。別に見たくもないけどね。予想通りマグラのよどみがすごい。中きっと怪物だらけよ。強化現象、一体何なんだろうな。厄介事を抱えた時に限って出くわす気がする。実際無関係じゃないのかもな。魔法は魔導機なしでも使えるわけだ。言い換えればマグラは人の心だけで操れるってことだろう。人の心が引き起こしていると言いたいのか。おい、長話してる場合か。とっとと行こうぜ。そうね、今は急ぎましょう。行くわよ。 Bora. Calma. Tem um save, né, por garantia. Aí, bora. Ah, calma aí, tinha uma ideia. Itens. Qual que tá com pouco level aqui? Não, mestre. Level 15? Quase. Vambora. E serve aí, mané. Claramente um monstro, né? これはどういう状況だ？これって巨木だよね。なんだか妙にマグラを感じるけど。力ずくでどかすしかあるまい。歯が通らん。樹木って硬さじゃない。強化のせいか。しょっぱなからだらしねえな。ちょっとどいてろ。兄貴、どうした？平気だ。ちょっとふらついた。E se ele tá amaldiçoado? 兄貴、体が熱い。なんで？ちょっと見せてみろ。Foi ferido pelo humano que enfrentamos no mar. 足の怪我のせいで運で炎症もひどい。なぜこんなになるまで黙っていた？俺のことはいい。このまま先に。傷で出た熱は命に関わるぞ。引き返すべきだ。そうだぜ兄貴、すぐ治療。走りよ。俺の言うこと聞けないのか？あんた自分が死んでもいいと思ってんなら許さないわよ。ちゃんと人を頼りなさい。それが本当の戦士ってもんでしょ。ごめんな、兄貴の命令でも今回ばかりは聞けねえ。バカ野郎。里に戻りましょう。一刻を争うわ。その転移魔法を使うしか。そっか、見られちゃうのは。でも今回は仕方ないよ。どのみちこのままじゃ神殿に入れないし、方法がないかについても誰かに聞いてみましょう。バジリオ、凱旋者の寝台へ運んで。あと出発したら絶対部屋出たり外見たりしちゃダメよ。ぶっ飛ばして帰るから。わかった？え？お、はい。 Entendeu? Foi nada, né?
Ô, louco. ありがとう。なるほど。Poção da praga. Dá um grande causa sede. わかった。 頑張りましょう。 Onde será que encontra um item tão raro como esse? Battling ou informante no lar do Cervo Dourado? Deve saber mais a respeito. Não. Parece que nossas dívidas estão se acumulando, hein? Não se preocupe com isso. Uma hora vocês vão pagar tudo. Olá. Putz, que dó, mano. Tomara que consiga fazer ele vir pro nosso lado, né? Hã? 神王が決する日にまた一日近づく。それにしてもでも não tem nessa ilha, né? Que ele falou. そうだな。 Claramente eu vou ter que ficar mais forte. Então vai ser um momento que vai me dar muita missão, né? Em busca da Dracóideos. Você acabou de iniciar uma missão com prazo, Tracy. O percurso até o templo do dragão por meio da mesa redonda do trotador coraçado, estacionado na praia da Ilha Virga. Cuidado com o calor escaldante, um tipo de clima inclemente que ocorre na Ilha Virga. Nossa, sacerdotisa elfa está aprisionada no templo do dragão. Resgate-a e obtenha o Dracóideos antes do dia da sua partida para Altabury. Tá. Vamos perguntar pela vila. Não, mano, falou que a vila não sabe, porra. Será que eu consigo finalizar aquela missão que eu queria finalizar? Ah, agora eu posso, calma. Eu quero ir em... O que eu queria mesmo? Será que é aqui? Não, voz sai. Eu acho que era aqui, ó. Vou trocar por dinheiro. Ah, aqui, esse cara aqui, ó. Vai logo. Trocar. O que é mag para converter? 100 mil. Olha, eu vou com 960 mil. $50 mil.
Quentinho, vai. Pronto. Eu acho que aqui que eu tinha uma... Aqui que eu tinha uma entrega? Não finalizou aquela missão, não? Ih, moleque aí, perdi aquela missão? Ali, achei. Cadê a mão? Ah, aqui pode ajudar ele na missão dele, né? O que eu ia fazer agora? Tem um minuto. É sobre o que conversamos antes. Sei que preciso voltar à minha vida e buscar pistas sobre a minha herança. Mas fico paralisado toda vez que dou o primeiro passo. Verificar vínculo. Grau 4. Então, não sei se eu quero ir agora. Mas em breve. Eu quero outra missão. Tá, não é aqui. É aqui, talvez. Será que eu posso lutar ali? Tá, não é aqui não. Oxe, acho que eu perdi aquela missão com a mulher. Por que não tá aparecendo? Sei lá, mano. Ela tem missão aqui agora. Vê se tem uma história boa aqui no Coliseu. E o cara quer ouvir uma história foda, né? E aí, irmão? Opa. Não deu não. Deixa eu lutar. É, logo é. Vamos. Vai logo, vai. Não aguentou. Nossa, só isso? Bronze 2. O que eu ganhei? Luvas de caravela. Aumentou coragem.
Poxa, voltou pra... aquela ilha. Opa, aqui, ó. Agora eu tenho dinheiro também. Vai logo, irmão. Fala logo. Comprar monstro do templo. 2000. Contar tudo que sei. Vai, fala aí. Estátua de pedra ambulante e espectro. Tá, toma muito cuidado. Espadas e lanças são inúteis contra ambos. Além do mais, espectro reflete o arco... acho que se chama alentos. Verde, fraco contra fogo. Fogo não surta efeito, tá? Nenhum. Tá, magia do vento. Segredo da tenda? É o GIF. Quem que é o GIF, cara? Não lembro. Fica na rua de Maresia. Mas o lojista é um cara muito antipático. Só costuma vender ervas medicinais. Na verdade, tem outras coisas interessantes à venda. Espólio de monstros mortos, itens bem úteis para experimentos. E se tiver coragem para a culinária. Entendi. Talvez ter um amigo em comum ajude. Tá, mas quem que vai ser esse amigo em comum, né? Ingredientes da ilha, virga. Osso de monstro, nabo, pêssego branco. A gente vendia peixinho flácido. Jarro de mel real. Que tal comprar umas sementes para cultivo lá no mercado? Tem uma loja que vende sementes e planta. É bom, hein? Valeu. Não dá pra entrar agora? Droga. Amuletos. Causa dano de fogo, gelo, eletricidade, vento, luz, trevas. Não quero. Reduz pela metade o custo de ícone de turno para usar o comando guarda. Permite realizar 2 ações consecutivas ao custo normal do ícone de turno. Pô, esse aqui é bom, hein, mano? 50 mil. Tem 4 só? Eu tenho 2. What the fuck? São quantos que eu tô? 5, né? Nossa, 170. Não. Esquieto. Tá bom já. Não quero não. Quero comprar as armas de armadura. Vai logo. Armas. Nível 4. Nível 4 do quê? Sabedoria no nível erudito. Nossa. Tá, deixa eu ver. Ah, não dá. Semente da Fúria Luz do Herói? Vai, bora. Carinho, né? Meio carinho, eu diria. E aí, irmão? Então eles não falham com o cara porque tem medo de morrer, né? Só não me façam matar vocês, ô louco. Fica na moral, Zé.
Pintura religiosa. 見て。Vende água. Ó, o jarro de mel aqui, 10 mil. Nossa, muito caro, mano. Eu tô com dinheiro, vai. Tá 99. Comprar 5. Eu já tenho. Comprar 1. Comprar 10. Ué, tá invisível? Cara, eu preciso do quê mesmo? Sabedoria, né? Tem algum de sabedoria aqui? Vou pegar essas missões aqui, vai. Irmã estúpida ainda estivesse viva. Vixe. Ixi. Vingar ela por mim. Quero que vão até o pináculo da fé cega e matem o monstro que habita lá. Vai, bora. Leogron. Tá, tem que pegar informação na taberna. Tá. Sem prazo. Caramba, olha o nível do negócio. 60 mil. Bom, hein? Tem mais uma missão que eu já vou pegar, mano. Puta, eloquência ali seria bom fazer. Os guinitores. Tá, levar o ignitor. Né? Avaliar só um ignitor. Missãozinha de boa, né? Certificado de avaliação. Cristal brilhante. Tá, deixa eu pegar informações.
Ave fantasma. Mais ao sul, só que ninguém usa chegar perto. Tecnicamente não fica assim tão longe da ilha, mas devido à direção das correntezas, é necessário se aproximar dando a volta nele pelo norte. Nossa, que rolê, mano. Ixi, vai demorar uns... Ah, vai ter coisa aqui, ó. 2, 3... Meu Deus do céu. Acho que 3 dias. Será que eu já vou, já? Ah, não vai deixar aí agora, não. Nossa, morando na torre. Ele ataca violentamente qualquer um que se aproxime. É melhor atacar de retaguarda, o mais longe possível. Tá, tem que fazer uma formação diferente. Fogo e ataques perfurantes. Tá. Comércio da aldeia. Sais de banho. Bem-vindo em raiz escarlate do herói. Fruta ou planta misteriosa? Interessante. Tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Já peguei as missões que eu tinha que pegar. Ah, não, devia ter... Não, dá pra dormir aqui, será? Será que eu durmo ou vou lá no... Tentar o Magri lá? Não dá pra dormir agora. Por que não dá pra dormir ali? Deixa eu... ver se eu consigo já fazer a missão com ela. Acho que eu não consigo, né? Ih, tem que ser level 4. Putz. Se eu te contar, você também vai ser puxado para a guerra. Para uma campanha contra o próprio sanctuarismo. Eu acho que não vai dar porque eu não tô nível 4, tô? Ou eu vou ganhar nível aqui? Acho que não dá. Tá. Eu preciso do nível 4. Aqui tem alguma informação? Monstro do mausoléu. Isso aqui é antigo, né? É 300 conto, deve ser antigo. Esse aqui é antigo, pode pular. Esses aqui é os que eu não tinha comprado. Vou comprar tudo só pra comprar, né? Opa, esse aqui eu preciso. Água sequiosa. Visite Empório na Alameda Parasol. Tá. Deu bom, hein? Olha a Maria aqui. Por que esse Empório, mano? Não é aqui, não?
どこにしようか。Ó, tem missão ali. É aqui que ele falou? Será? Calma, para ali, ó. Lonzo. Máscaras alvas. Vai logo, vai. Por que eu vou querer essa máscara, mano? Vou comprar só pra ver. Cara, 25 mil, você é louco. Nossa, muito caro, mano. Vou gastar 200 mil só nisso. Se vale a pena. Na capital real. Alameda Parasol. Aqui, ó. Onde que tá o negócio? Aqui? Não tem alguma coisa pra avaliar? Não. Cadê a água? Aqui. Eu acho que a missão da comida deu errado. Apareceu outra pessoa querendo informação. Quer dizer, missão. Pescadora. Pedra, cara. Rocha polar. É o templo do dragão. Ah, maravilha. Vai logo, vai. Deixa comigo. É 30/8. Vamos olhar com esse aqui pra passar o tempo. Vai.
que eu posso fazer. O que eu deveria dizer para tocar o coração do público? Tornar a ilha um destino turístico, tornar a fé do Deus Dragão religião estatal, proteger a tribo. Eu acho que esse aqui, né? Esse cara é mega religioso. Te deu ruim. Aumentou um pouco só, que droga. Caramba, isso deu um pouco. Deu mó bom. 神王が決する日にまた一日近づく。 Aí, garoto. Taku. É, já tem ingrediente, né? Shinchou ni ikou.